পানী লাহে লাহে বাঢ়ি আছে, বেছি নমস্কাৰ। হৈ গ'লগৈ পানী। আহক আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। পানী লাহে লাহে বেছি হৈ গ'ল। যোৱা বানপানীটোত হৈ যোৱা আমাৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা কি আছিলে, আমি দুইফালে কিদৰে পানী যা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। আহক চিঙা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাওঁ। চেণ্ডেল পাত সলকি গ'ল। পানী লাহে লাহে বেছি হৈ আছে, বাৰীত উঠিলেই ঘৰতো পানী সোমাব আৰু এই সোমাব আৰু বেছি সময় নাই, আৰু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘৰত সোমাই যাব পানী। গৰু অৱস্থা নাই, ইচ ৰাম, গোটেই ইয়াৰ পৰা গৰু আঁতৰাবই লাগিব সিহঁতে। এৰিলে এইটো গেটটো, যা 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 যা। ক'ত যাব গৰু, ক'ত খেদিম, ক'ত যাব, যি চিটুৱেশ্যন। অ' মাই গড, এইফালে দেখোন একেবাৰে পানীয়ে পানী হৈ গ'ল। এইফালে পানীয়ে পানী হৈ গ'ল। আমাৰ এইখিনি বাকী আছে ৰাস্তাটো, এইটো ঘৰৰ ভিতৰতো পানী সোমাইছে, সোমাব আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত। এইফালে গৰু এই ৰাস্তাত যাব লাগিব আৰু গৰু, উপায় নাই। সেইটো ঘৰ চাওক, এইটো ঘৰ কি অৱস্থা, এইটো ঘৰটো শেষ, এইটো বুৰি গৈছে, এইটো বুৰি গ'ল ঘৰ। তাৰপিছত এইটো ৰাস্তা কণ্ডিশ্যন একদম বহুত তামাম ফুট গৈ আছে এইফালে, এইফালে যোৱা কণ্ডিশ্যন নাই। কেঁচু সংসাৰ কেঁচু আহিছে। তাৰপিছত ইফালে গৰু ছাগলী, দত্ত খাৰা হৈ আছে, দত্ত নাও পেলাই দিলে। এই নাওখনেই হৈছে কলি, এই নাওখন ইয়াত ৰাখি ৰাখি এই পানী আনিলে ইহঁতৰ ঘৰত, গোটেই পানী সোমাই গ'ল ইয়াত। অ' নাও ঘৰৰ ভিতৰত, এইখন নাও ঘৰৰ ভিতৰত। দত্ত এইফালে চবতে পানী, নামঘৰত পানী, নামঘৰত পানী। দত্তৰ মজা লৈ আছে, দত্তৰ দোকানত পানী, দোকান খুলিব নোৱাৰে এতিয়া চেছ। এইখন নাওখন উঠাই দিলে আৰু। দত্ত কেনেকুৱা লাগিছে? মজা, ইয়াতকে আৰু মজা লাগেনে মাজনী? ইয়াতকে আৰু মজা নালাগে মাজনী। এইফালে যাম অলপ পিছত, সেইটো আমাৰ ঘৰ। ইয়াত পানী সোমোৱা নাই, সোমাব আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত পানী সোমাই যাব। গৰুখিনি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাব আৰু বেছি সময় নাই। এই ৰাস্তা বুৰ যাব, এইখিনি জেগা বুৰ যাব, এইখিনি জেগা আমাৰ, এইখিনি অলপ ওখ আছে, গতিকে বাচি আছে। বেছি সময় নাই আৰু বুৰ যাব। এই ইহঁতে বহি আছে, চব চোতালত বহি আছে। চাহ বনাব দি থৈ আহিছোঁ। ইয়াত ফুট গৈ আছে কেনেকুৱা, পুৰা তামাম ফুট। ইয়াত ৰাস্তাত বুৰ যাব, ৰাস্তাত একোকাল হ'ব। অলপ দিক্কতটো এইটোৱে হৈছে যে ছুটি শেষ হ'ল, মই যাম নে কেনেকৈ যাম, ছুটি বহালেও সমস্যা, থাকিলেও সমস্যা। ইহঁতৰ ঘৰ, খুৰীহঁতৰ ঘৰটো বেছি যাব নোৱাৰে, পানী বেছি আছে, বেছি যাব নোৱাৰে, ফুট গৈ আছে পুৰা। গোটেই বাৰী ঘৰ এইবিলাক চব বুৰি গ'ল। हालत दिखाता हूँ, मेरा घर का हालत दिखाता हूँ। ये पानी, ये मेरा घर है, घर का गेट है। इस तरफ ये रोड है, ये रोड में पानी है। और ये देखो गेट कहाँ तक पानी होकर रखा है। यहाँ इस तरफ ये भी रोड है, रोड दोनों तरफ पानी है, पानी पानी है। और मैं जहाँ जिस तरफ से जाना था मेरे को, वहाँ भी रोड टूट चुका है, वहाँ भी पानी है। अभी घर के अंदर जा रहा हूँ, घर के अंदर दिखाता हूँ कितना पानी हो गया है। घर के अंदर तक घुटने से ज़्यादा, कम से कम 2 फीट के आसपास पानी है। कुछ लोग यहाँ सांग बना के सोया हुआ है, यहाँ ऊपर फट्टा बांध के सोया हुआ है। गांव का 2-3 परिवार लोग हमारे घर में आए थे। यहाँ सोचा था पानी नहीं आएगा, नहीं उठेगा, लेकिन यहाँ भी पानी उठ गया है। पूरा पानी पानी हो गया चारों तरफ। ये पूरा पानी हो गया। ये कुछ लोग सोया हुआ है ऊपर। अभी दोपहर का टाइम है। इसमें ये मंदिर है, कुछ सामान रखा है लोगों ने, अंदर धान रखा है, धान। और यहाँ पूरा पानी है। अभी ये ऊपर इस तरह का सांग बनाया है, पक्के पोस्ट में फट्टा बांध के ऊपर लोग सोया हुआ है। अभी घर के अंदर जा रहे हैं हम। बुरा हाल है एकदम, बहुत ही ख़राब कंडीशन है। यहाँ भी हमारा घर में रहने के लिए कुछ लोग आए थे, गांव का लोग है। यहाँ भी फट्टा ऊपर बांधा है, खिड़की में इस तरह बम्बू घुसा के, इधर इस तरफ घुसा के
ये बम्बू का बनाया है ऊपर जाने के लिए। इसमें फट्टा बांध के ऊपर रखा है और सोने के लिए। और यहाँ 2-3 परिवार रहा हुआ है गांव का, तो इनका खाना वाना पकाने का ये व्यवस्था करके रखा है। पानी तो ये अंदर की तरफ है। बिस्तर में ईंटें लगा के ऊपर करके रखा है। ये घर के अंदर लाइट तो है नहीं, 6-7 दिन हो गया है लाइट नहीं है। इन्वर्टर भी बंद हो गया। अभी मोबाइल भी थोड़ा बहुत चार्ज बचा है, इधर उधर करके लाए थे चार्ज, तो वो भी ख़त्म होने वाला है। मोबाइल भी रेड लाइट मार रहा है। पूरा पानी है घर के अंदर, पूरा पानी है। साइकिल मोटरसाइकिल भी इंजन तक बिक गया है।